रानीगंज में ट्रैफिक जाम से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए ट्रैफिक ओसी चित्तोस मंडल के नेतृत्व में और रानीगंज थाना के अधिकारी इमदादुल हक के सहयोग से आज रानीगंज से इतवारी मोड़ से लेकर बड़ा बाजार शिव मंदिर रोड में एक अभियान चलाया गया। ट्रैफिक विभाग की तरफ से चलाए गए इस अभियान में रानीगंज बाजार में फुटपाथ पर कई दुकानदारों को समझाया गया कि किस तरह से दुकान लगाने से क्या है। ठेला हो या अन्य कोई दुकानदार, उनकी वजह से जाम लगने से ट्रैफिक की बहुत समस्या हो रही है। ट्रैफिक ओसी चित्तोस मंडल ने कई दुकानदारों का फल वजन करने वाला कांटा को भी उठा लिया। साथ ही लोगों को समझाया गया इस तरह से दुकान लगाने से रानीगंज में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि इस ट्रैफिक अभियान से रानीगंज के दुकानदारों के अंदर जागरूकता आएगी या फिर ट्रैफिक की पहले जैसी ही व्यवस्था रहेगी। इस बारे में रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी ने बताया कि आज रास्ते के किनारे फुटपाथ पर बैठे दुकानदार को समझाया गया कि वह अपनी दुकान इस तरह से लगाए कि आने जाने वाले लोगों को परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि बार बार फुटपाथ के दुकानदारों को समझाया जाता है, लेकिन वह फिर भी अपनी दुकानों को इतना बढ़ा लेते हैं जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। आज फिर से इन दुकानदारों को समझाया गया और भविष्य में भी अगर यह लोग अपनी दुकानों को आगे बढ़ा लेते हैं तो उनके सारे सामान को जब्त कर लिया जाएगा और थाने में रखा जाएगा। फिर दुकानदार अपने दस्तावेज दिखाकर वह सामान ले सकते हैं। उपस्थित रয়েছে রানীগঞ্জ শহরতলি এলাকায় এবং সরাসরি দেখছেন আমাদের টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে সচক্ষে সেই দৃশ্য। রানীগঞ্জ শহরতলির এতোয়ারি মোড় সংলগ্ন এলাকায় এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছে সাধারণ পথ চলতি মানুষের সুবিধার্থে এবং রানীগঞ্জ শহরতলিকে যানজট থেকে মুক্ত করার জন্য আজকে রানীগঞ্জ থানা এবং রানীগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের যৌথ উদ্যোগে একটি অভিযান ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। অভিযানটি হচ্ছে এটাই, রানীগঞ্জ শহরের ফুটপাত এলাকাগুলো বিভিন্ন বাজার এলাকাগুলোতে যেমন এতোয়ারি মোড়, মারোয়ারি পট্টি হাতিয়ার রোড এলাকায় এসব দোকানদারেরা দোকান লাগিয়ে রয়েছে এবং 5 থেকে 6 ফুট যারা দোকান থেকে বার করে রেখেছে, মানে অতিক্রমণ করে রেখেছে, সেই ব্যবস্থাগুলোকে হাঁটাবার জন্য জোরদার হলেন পুনর্বার রানীগঞ্জ থানার পুলিশ এবং রানীগঞ্জের ট্রাফিক গার্ড উপস্থিত ছিলেন। রানীগঞ্জ থানার পক্ষ থেকে পুলিশ অফিসাররা এবং রানীগঞ্জ ট্রাফিক গার্ড চিত্তোস মন্ডলের নেতৃত্বে এই অভিযান সরাসরি দেখলেন আমাদের টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে। আমরা এখন ডিরেক্টলি জুড়ে যাব রানীগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের যিনি ওসি রয়েছেন চিত্তোস মন্ডল মহাশয়ের সাথে। আসুন দেখে নিচ্ছি আজকে যে অতিক্রমণের বিরুদ্ধে তারা যে স্টেপ নিলেন ওই বিষয় নিয়ে উনি বিস্তারিতভাবে কি তুলে দিচ্ছেন আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে। ঠিক আছে ওরা দোকান বাড়াতে রাস্তার উপরে চলে এসছে। এতটাই এনক্রোচমেন্ট যে সাধারণ পাবলিক যারা বাজারে যাচ্ছে নিজেদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস আনার জন্য কেউ সেটা নিয়ে আসতে পারছে না। অল টাইম শুধু কমপ্লেন একটাই যে রাস্তায় চলাচল করা যাচ্ছে তার একটাই কারণ, যে সমস্ত নিজস্ব দোকান আছে দোকান ছাড়িয়ে 6 ফুট রাস্তা একর করে ওরা ব্যবসা করছে, যেগুলোকে আজকে কর্ডন করে আসলাম, বলে আসলাম যেন ফার্দার ওরা রাস্তায় না আসে, সাধারণ মানুষ যাতে ঠিকঠাক ভাবে চলাচল করতে পারে এবং বাজারটাও যেন প্রয়োজনীয় ভাবে নিতে পারে এবং সুস্থভাবে বাড়ি ফিরতে পারে। আমরা তো এই অভিযান বারবারই করছি, ওরা শুনছে না, আসছে না। এরপরে পরবর্তী ধাপ আমাদের যারা শুনবে না তাদের মাল উঠিয়ে থানাতে জমা রাখবো, তারপর নিজস্ব যার মাল আছে যে মাল আছে সেই মালের পরিচয় দেবে, ডকুমেন্টস দেবে, মাল নিয়ে আসবে।
আমাদের সুপিরিয়রের নির্দেশ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।